የኔ አባት 3000 ነው እና ይሄ ብር ለድሃዎች እርዳልኝ ብሎ የላከው ጫልቱ አዱኛ ትባላለችና ሌሎች ልጆች አሉ። እነሱ መርቁልኝ በደንብ። እሺ አባቴ እግዚአብሔር ያቆያችሁ፣ ፈጣሪ ይጠብቃችሁ። አበዋ ጉልበት አትጡ፣ ጤና አትጡ፣ ፈጣሪ ይጠብቃችሁ። አበዋ ፈጣሪ አሁን እናንተ ጋር ይሁን። ጉልበት አትጡ፣ ጤና አትጡ። አበዋ ፈጣሪ እናንተ ጋር ይሁን። ያሰባችሁት ይሟላ። ፈጣሪ ይጠብቅልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ፈጣሪ እናንተ ጋር ይሁን። በፈጣሪ ስም ታይካችሁ በቃ ሞተር እንደገዙ ነው። ተዚህ ወጣው ተባካችሁ ወንድሞች፣ በቃ በፈጣሪ ስም ታይካችሁ ሞተር ገዙልኝ። ጉልበት የለኝም። ጋይስ አኩማ ዳጌሰን ካና ሚልሳ ካና ፈካታ ደሙን እንደው kanafi jireenya akkasii keessa yaa baasnuun isiniin jedha. Warri immoo hin dandeenye viidiyoo kana sheer gochuudhaani namoota humna qabanii fi abbootii qabeenya biraan akka nu geessan maqaa waaqayyooti isin gaafanna. Keessumaa viidiyoo kana maastara binnatti fa biraan akka nu geessanii koomentii jala seenuudhaani maastara binnatti jedhaati meeshin godha. Kanaafi motorri akka bitamuuf maqaa waaqayyooti isin gaafanna. Kanaaf akkuma argitanii kunoo jireenyi isaanii akka kanaadha. Jireenya akka kanaa qabu. Video kana share copying gochuudhaani nama hunda biraan akka goonu taasisa. በፈጣሪ ስም ላችሁ በቃ እንድገዙልኝ ተዚህ ወጣውቱ ባካችሁ ተሽመል ተዱላውቱ ባካችሁ እንደው ሞተሩን ግዙልኝ ባካችሁ። የለድርግ ሞተር ነው የምፈልግ መንቀሳቀሻ ሰርች ማለት እችላለሁ። ተሽመላውቱ Obboloonni chaalenjii kanatti hirmaatanii chaalenjii birrii 50 fedhibbaatiin itti dabalamuudhaan abbootaa fi harmoota keenya bakka irratti kufanii fi gargaarsa xixiqqoo akka goonu asumaan dhaamsa kootan isinii dabarsaa na dubbisuudhaa fi karaa lakkoofsa kanaan quunnama.